غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ راڈرک باغیوں کے لیڈر کی بیٹی ایستوریا کی بات کر رہا تھا۔ بوڑھے کاہن کے پوچھنے پر راڈرک نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ کیا یہ کوئی برا شگون ہے؟ راڈرک نے پوچھا اور کہا، میرا یہ اعتراف بھی سن لو کہ میں جو کسی سے نہیں ڈرتا، اس لڑکی کو خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ شگون اچھا نہیں شہنشاہ، بوڑھے نے کہا، کم سن کی بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے جو برے شگون کا اثر زائل کر سکتی ہے۔ راڈرک نے کہا، یہ اس جادو کی طاقت ہے جس کے حالق یہودی ہیں، اور تم یہودیوں کے ربی ہی نہیں کاہن بھی ہو۔ میں نے تمہیں محل میں جو عظمت دے رکھی ہے اس کے قابل میں کسی یہودی کو نہیں سمجھتا۔ تم واحد یہودی ہو جس پر میں نے اتنا کرم کیا ہے۔ کیا یہ غلام اس کرم کے قابل نہیں؟ بوڑھے نے پوچھا، کیا اتنی عظمت اس کا حق نہیں ہے؟ ضرور ہے، راڈرک نے کہا، میں تمہیں اس سے بھی بڑا صلہ دوں گا۔ ایک کام فوراً کر دے، مجھ پر کوئی ایسا عمل کر کہ یہ لڑکی میرے خوابوں میں آنا چھوڑ دے اور میرے دل سے اس کا خوف نکل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے سامنے جاؤں تو میرے دل پر خوف طاری ہو جائے۔ یہ واقعہ ایک تاریخ دان ڈی لومیگو نے اپنی کتاب اندلوسیا کی کچھ حکایات میں قلم بند کیا ہے۔ اس نے راڈرک کے فوراً بعد کے وقت کی تحریروں کے حوالے بھی دیے ہیں۔ ڈی لومیگو لکھتا ہے کہ راڈرک بے خوف بادشاہ اور میدان جنگ کا نڈر جنگجو تھا، لیکن اس کم سن لڑکی کے قتل کے بعد اس پر خوف سا طاری رہنے لگا تھا۔ یہ بوڑھا کاہن مذہبی پیشوا بھی تھا اور وہ جادو اور سحر کا خاص طور پر ماہر تھا۔ آنے والے وقت کی بھی خبریں سنا دیا کرتا تھا۔ راڈرک نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا تھا۔ راڈرک نے اسے کہا کہ وہ اسے اس لڑکی کے خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سحر کاری سے اس برے شگون کو اچھا بنا دے۔ یہودی کاہن نے راڈرک کے سر سے تاج اتار کر اسی کی گود میں رکھ دیا اور اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں انگوٹھے اس کے ماتھے پر رگڑنے لگا۔ اس نے یہ عمل چند لمحے کیا اور راڈرک کے سر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ راڈرک نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ میں نے کچھ محسوس کیا تھا، راڈرک نے کہا۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ اب یہ لڑکی شہنشاہ کے خوابوں میں نہیں آئے گی، خیالوں میں بھی نہیں آئے گی۔ شہنشاہ اس کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اور باقی کام؟ راڈرک نے کہا، تم نے کہا تھا کہ یہ شگون اچھا نہیں، اس کا کیا علاج کرو گے؟ کیا شہنشاہ اپنے غلام کو ایک نوخیز لڑکی دے سکتے ہیں؟ ایک نہیں 100 کہو، راڈرک نے کہا۔ عمر کتنی ہو؟ 21 سال سے کم، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ لڑکی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، یہ لڑکی زندہ نہیں رکھی جائے گی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس کا دل نکالوں گا جس کے اندر سے کچھ اور بھی نکالوں گا، اور ساری رات ان پر سحر کا عمل کروں گا۔ راڈرک نے اسی وقت میرینا کو بلایا۔ تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی، راڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ وہ کم سن ہے، ادکھلا پھول ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 16-17 سال شہنشاہ۔ اسے آج رات اس کاہن کے حوالے کر دینا، راڈرک نے کہا۔ مجھے شہنشاہ نے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، میرینا نے کہا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ، رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوسچن جہاں کہے وہاں پہنچ جانا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ میرینا بوڑھے یہودی کے ساتھ چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر کچھ گزر گیا تھا جب میرینا ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے بوڑھے یہودی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جس وقت راڈرک کے کہنے پر وہ اس بوڑھے کے ساتھ محل میں آئی تھی تو اس نے بوڑھے سے کہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے بہت ہی حسین انعام دیا ہے۔ یہ لڑکی تو اس نے شہنشاہ کے لیے تحفے کے طور پر منگوائی تھی اور اسے شہنشاہ کے ساتھ جانا تھا۔ کیا تم نے میرے کمرے میں کسی عورت کو آتے جاتے کبھی دیکھا ہے؟ بوڑھے نے کہا تھا۔
मैं इस उम्र में नौजवान लड़की को क्या करूँगा? ये लड़की मुझे किसी और मकसद के लिए चाहिए, ये रात को बताऊँगा। तुमने सिर्फ ये एहतियात करनी है कि इसका किसी के साथ जिक्र ना हो। इस राज की कीमत तुम्हारी जान है, तुम यकीनन अपनी जान गंवाना पसंद नहीं करोगी। लड़की बूढ़े साहर के कमरे में दाखिल हुई तो डर गई और मरीना के साथ लग गई। सामने मेज पर 3 इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थीं। एक तरफ एक दीवार पर लंबी खोपड़ी से एक इंसानी पिंजर लटका हुआ था। उस वक्त तो लड़की की हल्की सी चीख निकल गई जब बूढ़े ने लकड़ी के एक बक्स का ढकना उठाया तो इसमें से 2 काले सांपों ने सर ऊपर उठाए और दोनों ने फन फैला दिए। इस यहूदी साहर ने बक्स में कोई चीज फेंकी और ढकना बंद कर दिया। कमरे में ऐसी बदबू थी जैसे किसी की लाश गल सड़ रही हो। यहाँ कोई लाश नहीं थी, ये कहीं एक जड़ी बूटियों और केमियाई अशिया की बदबू थी। बूढ़ा इस कमरे में मुख्तलिफ अशिया जलाता रहता था। कमरे के माहौल पर हिबत सी तारी थी। कई पोटलियां, छोटी बड़ी टोकरियां और संदूकचियां बेतरतीबी से फर्श पर पड़ी थीं। यही बूढ़ा जो चेहरे मेहरे, लंबी सफेद दाढ़ी और साफ सुथरी कुबा की बदौलत मुअज़्ज़ज़, दानश्वर और पुरवकार लगता था, इस कमरे में आकर जैसे इसका रूप बदल ही गया था। वो एक पुरइसरार और डरावनी शख्सियत बन गया था। उसने साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला और मरीना से कहा कि वो लड़की को इस कमरे में बिठाकर वापस आ जाए। मरीना लड़की को इस कमरे में ले गई। ये कमरा साफ सुथरा था। एक दीवार के साथ एक पलंग और पलंग पर तकिए और बड़ा खूबसूरत पलंग पोश था। फर्श पर कालीन जैसी दरी बिछी हुई थी। छत से रोशन फानूस लटक रहा था। दूसरे कमरे की बदबू इस कमरे में भी थी। कहाँ ले आए हो मुझे? लड़की ने मरीना से कहा। क्या ये है शहंशाह रॉड्रिक? ये फौज का वो जर्नैल भी नहीं जिसके लिए तुम मुझे लाई थी। वो तो फौज के साथ आगे चला गया है। रॉड्रिक अपनी 1 लाख फौज के साथ कूच कर गया और तुलिता से बहुत दूर निकल गया था। बादशाह के हुक्म ने वो सारा खेल बिगाड़ दिया है जिसने मैंने तुम्हें इस्तेमाल करना था। मरीना ने कहा, मैंने भी तुम्हारे साथ बादशाह के साथ जाना था लेकिन रोक ली गई हूँ। क्यों? लड़की ने पूछा और कहा, मैं इस बदबूदार कमरे में इस बूढ़े के साथ नहीं रहूंगी। तुमने मेरे बाप को जो रकम दी थी वो वापस ले लेना। जल्दी आओ मरीना। बूढ़े यहूदी ने साथ वाले कमरे से कहा, उसे वहीं रहने दो, घबराओ नहीं लड़की। मरीना ने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी। मरीना साथ वाले कमरे में बूढ़े के पास चली गई। मैं जानता हूँ तुम यहूदी हो, यहूदी साहर ने कहा, और शायद तुम जानती होगी कि मैं भी यहूदी हूँ। तुमने मेरा साथ देना है। शहंशाह की फतह के लिए मैंने एक ऐसा अमल करना है जिससे तुम डर जाओगी। डरना नहीं। किसी यहूदी को इस शहंशाह की फतह के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मरीना ने कहा, इतनी ज्यादा फौज से वो फतह हासिल ही कर लेगा। मेरे काम में दखल न दो। बूढ़े ने उसे डांट कर कहा, शहंशाह के लिए 2 शगुन बहुत खतरनाक हैं, इनका असर ज़ायल करना जरूरी है। सुना है हमला आवरों की तादाद 11-12 हजार है। मरीना ने हंसते हुए कहा, शहंशाह की 1 लाख फौज में 11-12 हजार तो घोड़े सवार होंगे। फतह हमारे शहंशाह की होगी। आपको मुफ्त में इनाम मिल जाएगा। मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जान सकती। बूढ़े ने कहा, मैं जो कहता हूँ वो करो। मैंने इस लड़की के जिस्म से जान निकालनी है। जो ही ये आखिरी सांस लेगी मैं इसका दिल निकाल लूंगा। फिर पेट चाक करके अपने अमल के लिए 2 और एज़ा निकालने हैं। तुम मेरी मदद करोगी। जब काम हो जाएगा तो लड़की की लाश को गायब करना तुम्हारा काम होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं। इस महल से लाशें गायब होती ही रहती हैं। मरीना पर तो गशी तारी होने लगी थी लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। उसे ले आओ, बूढ़े ने कहा, प्यार से, धोखे से, उसे पता न चले। मरीना दूसरे कमरे में गई और इधर उधर देखने लगी। उसे काम की एक चीज नजर आ गई जो उसने उठा ली और लड़की से कहा कि उसके साथ आए। अब क्या होगा? लड़की ने पूछा। मुझे इस बदबूदार बूढ़े के पास छोड़कर चली जाओगी? मैं कुछ करूंगी। मरीना ने कहा, डर ना जाना, मेरी मदद करना। दोनों बूढ़े शहर के कमरे में चली गईं। आ बेटी, उसने लड़की के सर पर हाथ रख कर कहा, इस मेज पर बैठ जा जरा, मुझे अपना बाप समझ। लड़की ने मरीना की तरफ देखा। मरीना ने उसे सर से इशारा किया कि वो मेज पर बैठ जाए। बूढ़ा उसके करीब चला गया। उसने लड़की को कुछ सुंगा कर खत्म करना था। बूढ़े की पीठ मरीना की तरफ थी। मरीना ने दूसरे कमरे से एक मोटा डंडा था या उसने हाथों में लेकर अपने पीछे किया हुआ था। उसने ये डंडा मजबूती से अपने दाएं हाथ में लिया और पीछे से पूरी ताकत से बूढ़े के सर पर मारा। फौरन इसके बाद ऐसी ही जोरदार एक और जरब लगाई। बूढ़ा गश खाकर गिरा। मरीना ने उसे पीठ के बल किया। उसकी छाती पर बैठ गई
और उसकी गर्दन दोनों हाथों में लेकर शाहरुख को दबा लिया। बूढ़ा तड़पा और जल्दी ही बेहिस हो गया। मरीना ने दूसरे कमरे में लकड़ी का एक बहुत बड़ा बक्स देखा था। लड़की को साथ लाकर लाश उठाई और दूसरे कमरे में ले गई। बक्स खोल कर देखा, इसमें जो कुछ पड़ा था वो निकाला और दोनों ने लाश उठाकर पीठ के बल बक्स में रखी और टांगें पीठ पर दोहरी करके बक्स का ढकना बंद कर दिया और इसका बोल्ट चढ़ा दिया। अब इसका रॉड्रिक बादशाह फतह हासिल करके वापस आएगा। मरीना ने कहा, चल लड़की निकल यहाँ से, मुझे डर आता है। लड़की ने कहा, ये सब क्या था? ये ना मरता तो तुम मर जाती। मरीना ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सुबह यहाँ से निकालूंगी, किसी के साथ जिक्र ना कर बैठना। दोनों वहां से निकल आईं और मरीना लड़की को अपने कमरे में ले गई। उसने अपने लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर लिया था। रॉड्रिक की फतह का हर किसी को यकीन था। इतनी बड़ी फौज के सामने कोई फौज नहीं ठहर सकती थी। ये ऐसी सूरत थी जो मरीना को बचा सकती थी। रॉड्रिक ये समझा कि बूढ़े यहूदी ने उसका बुरा शगुन खत्म कर दिया था और फिर किसी के हाथों कत्ल हो गया। लेकिन शिकस्त हुर्दगी की सूरत में रॉड्रिक ने आकर तूफान खड़ा कर देना था।